नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी नमामि यामिनीं नाथा लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापा निर्वापनसुधानदीं भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेदवेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थानेभ्य एव च ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवीया तस्यै वाण्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं सस्वज्जीवनृतं भवेत् ज्ञानाधिदेवीया तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत्सदा या देवी वागधिष्ठात्री तस्यै वाण्यै